السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعالى على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأوليائه ومن سار على نهجه واتبع سنته واقتدى به إلى يوم الدين. All praise is due to Allah, Lord of the worlds, sustainer of the universe. To Him belong the endowments and proper commendations. I bear witness, know, believe and declare that there is no God worthy of worship except You, O Allah, and that Muhammad sallallahu alayhi wasallam is His prophet and messenger. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to raise the rank of our beloved prophet and master Muhammad sallallahu alayhi wasallam, protect his nation from that which he feared for them, and assemble us under his banner on the day of judgment. Allahumma ameen. Syekh, cek tes. Syekh Harami Najmuddin, beliau membuka atau memulai khutbahnya dengan segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, Tuhan alam semesta, Tuhan yang mengatur segala yang terjadi di alam semesta. Beliau juga bersaksi, menyatakan, mengimani dan dengan tegas mengatakan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusannya. Beliau melanjutkan, saya memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan dan mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian melindungi seluruh umatnya, dan kemudian mengumpulkan umat Nabi Muhammad di bawah panji bendera kebesaran Nabi Muhammad kelak pada hari perhitungan atau hari kiamat. Amin, Allahumma amin. My dear respected brothers and sisters in Islam, the one who has truly read about the life of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam and who made themselves acquainted with him cannot fail to recognize the exalted status in which Allah subhanahu wa ta'ala holds him in. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed him with excellent qualities, excellent characteristics, and raises his rank and made him from the perfect human being and the best of all creation. Beliau melanjutkan, saudara-saudaraku dalam Islam yang saya cintai dan saya hormati, siapapun yang membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dirinya atau jiwanya benar-benar tersambung atau terikat dengan yang dibaca tersebut, maka ia tidak bisa menolak. Dia akan mendapatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan sebutan nama yang terbaik bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan akhlak karakter yang terbaik bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak ia akan menyadari bahwa sebaik-baik ciptaan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala gave him the finest attributes, the most beautiful qualities, and provided him sallallahu alayhi wasallam with miracles that proved he was indeed the prophet and the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, sent as a mercy. But to whom? He was not just sent to the Arabs, rather
he was sent as a mercy to all mankind, rahmatun lil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yang terbaik bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama beliau adalah nama-nama yang terbaik. Mukjizat yang Allah berikan kepada beliau adalah mukjizat yang terbaik yang membuktikan bahwa beliau adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat. Rahmat bagi siapa? Bukan hanya untuk orang Arab semata, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmatan lil alamin. There is no doubt about the clarity and high station that Allah Subhanahu wa ta'ala has placed upon the beloved Muhammad sallallahu alayhi wasallam. He has honored him by joining his name in the adhan. He has honored him by joining his name in the iqamah. He has honored him by joining his name in the shahada. So there is no doubt about the high station and honor of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sangat jelas dan tidak diragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Nabi Muhammad dan mencintai Nabi Muhammad. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memadukan atau membarengkan bahasa Indonesia ini, menyertakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kalimat azan. Allah juga menyertakan Nabi Muhammad di dalam kalimat iqamah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut nama Nabi Muhammad dalam 2 kalimat syahadat. Itu semua membuktikan derajat kedudukan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Allah Subhanahu wa ta'ala has confirmed the high station of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in the Quran, where Allah Subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Sharh, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, which means, did we not exalt and glorify your name? Hal-hal tadi yang disebutkan merupakan bukti dari informasi yang Allah berikan kepada kita di dalam surat Alam Nashrah, Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami, firman Allah Subhanahu wa taala, telah meninggikan bagimu penyebutanmu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And there is many instances in the Holy Quran where Allah Subhanahu wa ta'ala repeats the Prophet's name right after his own. In Surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala reminds us, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولِ, which means, say to them, O Muhammad, obey Allah and the Messenger of Allah. Dan di dalam ayat Al-Quran pun banyak sekali ayat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyertakan langsung nama Nabi Muhammad setelah nama Allah. Di dalam surat Ali Imran ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul ati'ullaha war rasul, yang artinya katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, ati'ullah, taatilah Allah, war rasul, dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. And in Surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulih, which means, O you who believe, believe with persistence in Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh lainnya di dalam surat An-Nisa ayat 136, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah, wa rasulih, dan berimanlah kalian kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. And Allah also reminds us in Surah An-Nisa, Man yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Man yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Which means whoever obeys the messenger, verily he has also obeyed Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih jauh dari itu, lebih dalam maknanya, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 80, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala tells us in Surah Al-Ahzab, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم, which means the Prophet has greater right over the believers than their own souls. This proves that there is an obligation upon every believer to obey his orders in the same way that a slave must obey the orders of his master. And being obedient to his orders, being obedient to his advice and to his recommendations, to his path, to his blessed sunnah traditions, is the only way for success in this world and in the akhirah. Kemudian beliau menyampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Diri Nabi itu, Nabi aula bil mu'minin, lebih penting, bil mu'minina min anfusihim, lebih penting dari diri kaum mukminin. Rasulullah lebih penting dari diri kita semua. Maka dari ayat ini merupakan perintah bahwa kita punya kewajiban untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada taat kepada diri kita sendiri. Lebih penting Rasulullah. Oleh sebab itu kita harus mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mempelajari rekomendasi yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada jalan selamat bahagia di dunia dan sampai akhirat kecuali melalui hal tersebut. So know for certain, my dear brothers and sisters in Islam, that the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the only bridge, the only road, the only route in which one takes in order to reach the highest levels of paradise. Promised to who? To the believers. That no eye has ever seen, that no ear has ever heard of, and that no human heart can ever imagine. Ketahuilah bahwa wahai para saudara-saudariku dalam Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya jalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya rute. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya jembatan yang menyampaikan kita kepada surga yang tertinggi,
yang dijanjikan bagi mereka orang-orang yang beriman. Surga yang dijanjikan, yang tidak pernah dilihat oleh mata siapapun, tidak pernah didengar oleh telinga siapapun, yang tidak pernah terbersit dalam benak siapapun. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah An-Nisa, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Which means, and whoever obeys Allah and the Messenger of Allah will be with the ones whom Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed a favor upon them, which are the prophets, the steadfast affirmers of the truth, and the martyrs, and the righteous, and excellent are those as companions. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dalam surat An-Nisa ayat 69 Allah Ta'ala telah berfirman, dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yuti'illaha war rasul, maka siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika, maka mereka tersebut ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, maka mereka bersama golongan orang-orang yang diberi karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minan nabiyyin, golongan para nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiqin, yang beriman secara totalitas kepada Allah dan Rasulnya, wasyuhada, dan mereka orang-orang yang syahid di jalan Allah, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan pertemanan dengan mereka adalah sebaik-baik pertemanan. So during the blessed month of Rabi'ul Awwal, let us renew our sincere love for the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Let us renew our intentions to follow his blessed sunnah. Let us renew our love for his Ahlul Bayt. Let us renew our intentions with following the way of the righteous Sahaba and the ulama as-salihin, insha'Allah ta'ala. Maka dalam bulan Rabiul Awal yang penuh berkah ini, marilah kita memperbarui cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang tulus, bukan sekedar cinta, tapi cinta yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memperbarui perhatian kita kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbarui cinta kita kepada Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita memperbarui lagi bagaimana perhatian kita kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama as-salihin, insyaallah. Allah subhanahu wa ta'ala also says, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Which means, say, O Muhammad, in the bounty of God that is Islam, and in his mercy that is Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and in that bounty and in that mercy, let them rejoice, let them be happy. Kemudian dalam surat Yunus ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika
falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dalam surat Yunus ayat 58 Allah Ta'ala berfirman, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatnya, bifadlillah wa birahmatihi, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah. Karunia yang mana? Rahmat yang mana? Rahmat itu, karunia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itulah rahmatnya. Nabi Muhammad itulah fadl pemberian Allah. Falyafrahu, berbahagialah kalian. Berbahagialah kalian dengan Nabi Muhammad. Huwa, itu khair, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang kalian kumpulkan. Senang dengan Nabi Muhammad, bahagia dengan Nabi Muhammad ini loh, lebih baik dengan apa yang kita kumpulkan dari urusan-urusan duniawi. So to commemorate the actual birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is something that no one can disbelieve in. But what does it mean to celebrate the actual birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? It means to be happy for the arrival of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ini tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Kelahiran Nabi Muhammad, tidak ada siapapun yang bisa memungkiri ataupun menolaknya. Tetapi apa makna memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maknanya adalah gembira, senang dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Which true Muslim or believer that recites the shahada of La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah would say, I am not happy with the arrival of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. No one would say that. Even those who stand against commemorating the Mawlid, the birth of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in this context cannot say, I would not celebrate the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Because why? Because it's about being happy and thankful for the arrival of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslim mana yang mengaku beriman? Muslim mana yang melantunkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian ia mengatakan, saya tidak bahagia dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslim mana yang seperti itu? Tidak ada. Tidak ada satupun yang mengatakan seperti itu. Walaupun mereka kelompok yang tidak suka dengan perayaan Maulid Nabi, mereka tidak akan berani mengatakan bahwa kami tidak suka dengan kedatangan Nabi Muhammad. Mereka tidak mungkin berkata seperti itu. Kenapa? Karena memperingati kelahiran Nabi Muhammad adalah rasa bahagia, rasa gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid is not only about the birthplace or the birthday. Maulid also refers to the actual birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And no Muslim in the world can say, I am not happy with the arrival of Rasulullah, because that is kufr.
If you say I'm not happy that he came to this dunya, then you are not a Muslim. So in this context, it is known by necessity in Islam to celebrate the Mawlid of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maulid bukan tentang tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid bukan saja tentang hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Maulid adalah kedatangan zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada muslim satupun di seluruh dunia yang berani mengatakan saya tidak bahagia dengan kedatangan Nabi Muhammad. Karena apabila ada yang berani berkata seperti itu adalah kekufuran. Beliau katakan that is kufur. That is kufur. Itu adalah kekufuran. Maka apabila ada yang mengatakan saya tidak bahagia dengan kedatangan Nabi di dunia ini, maka dia bukan seorang muslim. Maka dalam konteks seperti ini, dalam makna seperti ini, perlu sekali dirayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the subject of Maulid should not be a point of conflict and division within the ummah. If you ask someone, my brother, are you happy that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam came into this dunya? And he answers, yes, I am happy. Then you are actually celebrating the Maulid. Maulid ini seharusnya tidak dijadikan sebagai bahan perselisihan ataupun perpecahan di kalangan umat. Karena kalau kita tanyakan kepada siapapun di antara umat Islam, engkau tanyakan, apakah engkau bahagia dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia? Maka siapapun Anda tanya seperti itu, maka ia akan menjawab, yes, I am happy. Tentu saya senang, tentu saya bahagia dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sadar atau tidak sadar, ngerti atau tidak ngerti, itu adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I think we as a community, we have failed to introduce the beauty and true character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to non-Muslims. We failed to show them how he is a mercy to all humanity. He is a mercy for Muslims and for non-Muslims. He is a mercy for women. He is a mercy for animals, for birds. He is a mercy for insects. He is a mercy for trees, a mercy for flowers. He is a mercy for every single thing, my dear brothers and sisters in Islam. He truly is. Alayhi salatu wassalam, rahmatun lil alamin. Beliau mengatakan, kita sebagai komunitas muslim, komunitas umat Nabi Muhammad ini tampaknya gagal untuk memperkenalkan karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada non-muslim. Bagaimana keindahan akhlak beliau, bagaimana keindahan karakter beliau, bagaimana beliau, rasa kemanusiaan beliau. Kita juga gagal mengenalkan kepada orang non-muslim
bahwa Rasulullah adalah rahmat. Rahmat bagi muslim, tapi juga rahmat bagi non-muslim. Beliau rahmat untuk kaum lelaki, beliau juga rahmat bagi kaum wanita. Beliau rahmat bagi hewan-hewan binatang. Beliau rahmat bagi burung. Beliau rahmat bagi serangga. Beliau rahmat bagi bunga-bungaan. Beliau rahmat bagi pepohonan. Beliau rahmat bagi tumbuhan. Beliau rahmat bagi seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. So what did Rasulullah sallallahu alayhi wasallam do for women? He changed the values and he changed the misunderstanding of not only the Bedouin Arabs but of all humanity, and taught them what? He taught them that paradise lies at the feet of the mother. Maka apa yang telah dia lakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaum wanita? Rasulullah lah yang meluruskan pemahaman yang salah di masa-masa terdahulu. Rasulullah bukan hanya meluruskan pemahaman orang Badui Arab jahiliyah saja, tetapi Rasulullah memberikan pemahaman yang benar bagi seluruh umat manusia. Rasulullah mengajari kepada mereka semua bahwa surga di bawah telapak kaki para ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki para kaum ibu. And in a hadith reported by Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, whoever takes care of two girls until they reach adulthood, he and I will come together on the day of judgment in paradise. And he interlaced his fingers together like this. He and I will be together in paradise. Alayhi salatu wassalam. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, siapa yang mempunyai dua putri, kemudian ia mendidiknya sampai tumbuh besar dan dewasa, maka ia akan bersamaku, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil memberikan isyarat dua jarinya begini. Ia akan bersamaku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak pada hari perhitungan, kelak pada yaumul hisab. And in another hadith reported by Imam Ahmad and Ibn Majah, the Prophet alayhi salatu wassalam said, they, meaning daughters, they will be a shield for him from the fire. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah juga bersabda bahwa putri tersebut akan menjadi tameng, akan menjadi pelindung dari siksa api neraka. So my dear brothers in Islam, tell me, if today someone says to a sister, we will not celebrate the birth of the Prophet of Allah sallallahu alayhi wasallam, what should she reply? She should say to him, go away. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is the one who gave me the right to live. He gave her social rights. He gave her legal rights and educational rights, all given to women by Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
So who would not be happy of the Mawlid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka wahai saudara-saudaraku, apabila pada hari ini datang kepada saudari perempuan kita, kepada muslimah, kemudian mengatakan kepadanya untuk tidak merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang selayaknya ia katakan? Apa yang kita jawab kepada orang seperti itu, terutama kaum muslimah? Apa yang dijawab kepada orang tersebut? Katakan, pergilah kau, pergilah engkau yang tidak mau merayakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah yang memberikan kepadaku hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, hak untuk hidup yang baik dalam komunitas sosial, hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Semua hak, semua kebaikan dalam hidup ini diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang siapa yang tidak bahagia dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anyone who calls himself a Muslim will be happy. And being happy is for him to commemorate and to celebrate and to acknowledge the blessed birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And if someone says, I'm not even happy for that, then wallahi he is like Iblis. Maka siapapun yang mengatakan dirinya seorang muslim, maka ia akan bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia akan mengakui keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia akan memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebaliknya, apabila ada orang mengatakan aku tidak suka dengan kedatangan Nabi Muhammad, aku tidak bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, maka beliau katakan, wallahi he is like Iblis. Beliau katakan, wallahi he is like Iblis. Demi Allah, orang yang seperti itu seperti iblis. Ibn Kathir states in Al-Bidayah wa Nihaya that Iblis cried out 4 times. First, when Allah subhanahu wa ta'ala declared him as cursed, as mal'oon. Second, when he was thrown out of heaven, thrown out of Jannah. And third, when the Prophet sallallahu alayhi wasallam was born. And fourth, when Surah Al-Fatiha was revealed. Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, beliau mengatakan iblis itu menangis dengan tidak bahagia, menangis dengan penuh penderitaan 4 kali dalam 4 momentum, dalam 4 kesempatan. Yang pertama, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan iblis sebagai yang terlaknat atau terkutuk, ar-rajim, terlaknat atau terkutuk. Yang kedua, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengusir iblis dari surga. Dan yang ketiga, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir. Ketika Rasulullah terlahir, maka iblis tidak bahagia. Ketika Rasulullah terlahir, iblis tidak senang. Dan yang keempat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Fatihah. So do not be like Iblis, who cries out when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was born. Always attend majalis at-ta'lim and learn your religion to a good level, so that you may have a foundation and an attitude to present the character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to the world,
not just to your local area, to the world, so that you can earn the blessings for your dunya and earn the blessings for your akhirah, insyaallah. Oleh sebab itu, janganlah jadi seperti iblis. Jangan seperti iblis yang tidak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirilah majalis-majalis ta'lim. Hadirilah majalis-majalis ta'lim, kemudian pelajari agama kalian, pelajari ilmu agama dengan level keilmuan yang terbaik, agar kita memahami akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita benar-benar mengerti karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampaikan, ajarkan kepada seluruh dunia. Bukan untuk wilayah kita saja, bukan lokal Malang Raya saja, tidak. Misinya lebih jauh ke seluruh dunia. Dengan begitu kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai akhirat. Remember that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in a hadith, you will be with the one you love on the day of judgment. So we love you, Ya Rasulullah. We love you, Ya Habib Allah. We love you, Ya Sahib al-Shafa'ah. We love you, Ya Habib Allah. We love you more than our mothers and our fathers, Ya Rasulullah. We love you more than our children and more than our own self, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ingatlah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai kelak pada hari kiamat. Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama dengan yang ia cintai kelak pada hari kiamat. Maka kami semua cinta kepada engkau ya Rasulullah. Kami cinta kepadamu ya Habiballah. Kami cinta kepadamu wahai sahibus syafa'ah. Kami cinta kepadamu wahai pemilik syafa'ah. Kami cinta kepada engkau ya Rasulullah melebihi dari cinta kepada ibunda kami. Kami cinta kepada engkau ya Rasulullah lebih dari cinta kami kepada keluarga kami. Kami cinta kepadamu ya Rasulullah lebih dari anak-anak kami. There was a boy who wanted to get married. Ada seseorang yang ingin menikah. And he has been searching a very long time to find a wife, but he cannot find one. Sudah lama ia mencari, tapi jodoh tak kunjung datang. But one day he was walking in the souk. Suatu hari ia berjalan melewati pasar. And he saw the most beautiful girl in the world. Maka ia melihat wanita tercantik di dunia. So what did he do? Maka apa yang ia lakukan? He runs home to his father and says, oh father, I found her. Maka seketika itu pula ia berlari pulang ke rumah. Ia menemui ayahandanya. Ayahandaku, wahai ayahku, aku menemukan belahan jiwaku. So the father says to him, Alhamdulillah, let us make an appointment and go visit her at home for ta'aruf. Maka sang ayah berkata, Alhamdulillah, kalau engkau sudah menemukan belahan jiwamu, sudah kita rencanakan pertemuan, kita akan menemuinya untuk mengadakan perkenalan ta'aruf dengan keluarganya. So they go and visit the girl in her home and they meet the parents.
Maka ia dan orang tuanya datang ke rumah si wanita tercantik di dunia tadi. Dua keluarga saling bertemu. And when they leave, the father says to the son, "Oh my son, she's not good for you. She's good for me." Setelah selesai bertamunya atau silaturahminya, maka pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, sang ayah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, wanita tadi tidak baik. Itu adalah wanita yang tidak baik bagimu, tapi wanita yang baik untuk ayah." Subhanallah. So the father and son are arguing in the street. She's mine, no she's mine, no she's. Maka sang anak dengan sang ayah dalam perjalanan pulang tersebut berebut, saling berebut, saya yang lebih pantas, saya yang lebih pantas. So what do they do? Maka apa yang akan mereka lakukan? Bagaimana solusi dan jalan tengahnya? They say we're going to go to the hakim. Mereka berkata, oke, kita berdua pergi kepada hakim. So they go to the hakim and they tell the hakim what happened, the story. Mereka kemudian datang kepada hakim menceritakan apa yang terjadi yang mereka alami. The hakim says, "Okay, fine. But bring her to me. I want to hear from her." Maka kemudian sang hakim mengatakan mereka berdua, oke, saya paham dengan apa yang kalian sampaikan. Sekarang biarkan wanita tercantik di dunia tadi datang kepadaku, biar aku yang mendengar apa pendapat wanita tersebut. So when the girl came and the hakim saw her, he said to them, "She's not good for you, she's good for me." Maka kemudian setelah wanita tercantik tadi datang menghadap kepada sang hakim, maka ketika hakim melihat wanita tadi, sang hakim berkata, wanita ini tidak cocok bagi kalian berdua, tapi cocok pantas untukku, untuk si hakim. Subhanallah, arguing with the government. So what do they do next? Where can they go to fix this problem? Maka permasalahan tambah sulit. Rebutannya sekarang 3 orang. Yang berebut menjadi 3 orang. Ini susah. Keputusannya susah. Maka maaf, apa yang akan mereka lakukan? They say we're going to take this now to the Khalifah. Kemudian mereka bersepakat, kita akan angkat permasalahan ini langsung kepada Khalifah. So tell me, do you know what happened next? The Khalifa looks at her and he says to them, "She's not good for you, she's good for me, I'm the Khalifa." Kira-kira apa yang terjadi? Apakah setelah sampai kepada Khalifah, Khalifah amalkan, wanita ini tidak cocok buat kalian bertiga, wanita ini pantas untuk saya Khalifah. So at this time, the girl stands up and says, "I have a solution." Maka ketika permasalahan ini semakin meruncing tanpa ada titik terang, maka wanita tadi segera berdiri dan berkata, saya punya satu solusi. And she said, "I will run and you, son, father, hakim and Khalifa, you will run after me. And the first one to catch me will marry me." Si wanita tadi mengatakan, saya akan pergi berlari, kabur. Maka kalian berempat, anak, sang ayah, hakim, dan khalifah, kalian berempat punya kesempatan untuk mengejarku. Maka orang pertama yang sanggup menangkapku, maka aku akan menikah dengannya. La ilaha illallah. Alhamdulillah. So the girl begins to run, and the son, the father, the hakim and the khalifa start running after this girl, but she was too fast for them. She went out of sight. Maka wanita tadi segera mulai berlari, kemudian diikuti
dengan sang anak, sang ayah, hakim, dan khalifah. 4 orang ini juga mulai lari mengejar. Tapi ternyata wanita tadi seorang perlari. Tidak terkejar. Lari tidak terkejar oleh 4 orang tadi. Jadi lari jauh, tidak terkejar sama sekali. So the 4 men kept running until they reached a big dark hole. They looked inside. They see the girl sitting down looking up at them. They say to her, "What are you doing?" She said, "I am your world and this is your grave." She The last thing. Okay. She said to them, they asked her, they were running and they reached a black dark hole and they looked inside and they saw the girl hiding from them, looking up. They asked her, "What are you doing?" She said, "I am your dunya and this is your grave." Hikmah ini. Hikmah, maka saya juga mikir. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka berlari dengan kencang tidak terkejar sampai pada akhirnya mereka berempat menemukan sebuah lubang yang gelap. Dan ternyata wanita tadi duduk di dasar lubang gelap tersebut secara bersembunyi. Maka mereka bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Ngapain di dalam lubang gelap gulita begitu?" Maka dikatakan, what she said? What she said? She said to them, "I am your dunya and this is your grave." Maka di lubang yang gelap ya, ditanya ngapain? Maka wanita berkata, wanita tadi yang cantik tadi, "Aku adalah dunia. Aku adalah dunia. Dan lubang yang gelap ini adalah akhirat kalian." So what is the hikmah of this story? Apa hikmahnya? The world is beautiful. The dunya is very beautiful. Right? But don't waste your time chasing the dunya, because wallahi you will never catch it. Hikmahnya adalah dunia ini cantik molek laksana wanita tadi. Dunia ini cantik laksana wanita tadi. Tapi engkau akan berakhir di lubang akhirat. Maka janganlah sekali-kali engkau mengejar dunia. Jangan kalian mengejar dunia, maka demi Allah kalian tidak akan mendapatkan dunia. Kenapa? Dunia itu adalah wanita cantik, sang pelari yang paling kencang tadi. Tidak akan dapat. Why? Because you'll waste your life running after this dunya, and then it's too late and you reach the grave and you don't have a ticket to come back to dunya. Mengapa? Karena dengan mengejar dunia, maka engkau menghabiskan waktumu, menghabiskan umurmu untuk dunia, dan tahu-tahu Anda sudah sampai di depan liang kubur, tahu-tahu mati, tahu-tahu masuk alam barzakh, dan sudah terlambat. Anda tidak punya tiket untuk kembali ke alam dunia. So you attend majalis al-ta'lim, majalis al-dhikr, and learn your religion so you don't waste your life and find yourself in the qabr and it's too late. And you say, "I wish I can go back and do one hasanah." Maka hadirilah majlis-majlis ta'lim. Pelajarilah ilmu-ilmu agama. Karena itu adalah hal yang tidak membuang waktu Anda secara percuma. Tapi sebaliknya, kalau terbuang percuma, sudah sampai di dalam lubang kubur, sudah masuk dalam alam barzakh, maka sudah terlambat. Penyesalan di belakang, andai kata dulu saya hadir majlis taklim, andai saja dulu saya belajar ilmu agama, andai saja dulu belajar dengan benar, andai. Tapi sudah terlambat. Penyesalan selalu di belakang. So thank Allah subhanahu wa ta'ala that the founder of Majlis Mawlid wa Ta'aleem Riyadul Jannah established this
place as an effort to teach you your religion and an effort to give you hasanat. Maka berterima kasihlah, puja-puji, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kalian berada di dalam Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah. Majlis ini mendukung kalian untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah. Majlis ini mendukung kalian untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia sampai akhirat. The ulama and the habayib and the mashayikh here need your assistance. They need you to be soldiers of aqidah. They need you to be soldiers of fiqh. They need you to be soldiers of akhlaq. They need you to be soldiers of rahmah. They need you to be soldiers, Muslims who are ambassadors of Islam, who are ambassadors of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini para habaib, para ulama, para masyayikh bersama kalian menginginkan kalian semua sebagai pasukan-pasukan agama Islam, pasukan-pasukan ilmu agama, pasukan ilmu syariat, pasukan ilmu fikih, pasukan yang menjadi duta bagi agama Islam, pasukan yang mewakili menjadi duta bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Forgive me for taking too long and taking a big part of your time. I am very pleased to be here today. Extremely happy to see the beautiful faces of Nur sitting in front of me. Terakhir beliau mengatakan, saya memohon maaf karena telah terlalu banyak mengambil waktu kalian. Beliau katakan, saya amat sangat bahagia, ekstrim bahagianya. Begitu senang dan bahagia melihat wajah-wajah yang bercahaya, melihat wajah-wajah yang penuh dengan nur. Beliau merasa amat sangat bahagia. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant you and me Jannatul Firdausil A'la. Saya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran, membalas kalian dan kepada saya surga Allah subhanahu wa ta'ala. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant Jannah for the founder of Majlis Ta'lim Riyadul Jannah. Beliau juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan surga kepada khadimul majlis atau pendiri dari majlis ini, yaitu guru kita Gus Abdurrahim bin Ahmad Syadili dan Syekh Ahmad Syadili. Allahumma inna da'awnaka fastajib lana du'aana. Amin. فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. آمين. والمسلمين والمسلمات. آمين. الأحياء منهم والأموات. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. آمين. وفي الآخرة حسنة. آمين. وقنا عذاب النار. آمين. اللهم اجعلنا هداة مهديين. آمين. غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط